इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 2024 पॉलिटिकल साइंस रो जो इंटरनल एग्जाम होता यार टाइमिंग थिला 45 मिनट आ फुल मार्क थिला 20। तो एठरे मध्य मल्टीपल देछि 1 मार्क रे जो 5टी मल्टीपल देछि आ 5टी मल्टीपल रो कार केतरा ठीक है चेक करबा। फर्स्ट क्वेश्चन देछि कि गणतंत्र एक सरकार जोंठरे प्रत्येक भाग थाए बा प्रत्येक व्यक्तिंकर अंश थाए बोली किए कहिथिले। जेस मिल कही सिली कही अब्राहम लिंकन कही ना लास्की कही। यार सठिक आंसर होची कि सिली कही। तापर देछि कि बहुजन समाज पार्टी प्रतिष्ठाता बी नंबर देला बहुजन समाज पार्टी प्रतिष्ठाता किए अटंती कांसीराम एनटी रामाराव फारूक अब्दुल्ला ना मायावती थिले। यार सठिक आंसर कौन हम कि कांसीराम बहुजन समाजवादी पार्टी प्रतिष्ठाता थिले कांसीराम। सी नंबर देख सी नंबर देछि कि निम्नोक्त मध्यरु केउठी गणतंत्र वैशिष्ट्य नुहे कोटा गणतंत्र वैशिष्ट्य नुहे भितर जनप्रिय सार्वभौमत्व आईन शासन राजनैतिक स्वतंत्रता ना राजनैतिक असमानता। एटा हम राजनैतिक असमानता गणतंत्र वैशिष्ट्य नुहे। डी नंबर देख डी नंबर देछि कि भारत में केउ मसीहारू मेंट राजनीतिर जुग आरंभ होता 1952 मसीहा 1957 मसीहा 1967 मसीहा ना 1962 मसीहा। यहाँ हम 1967 मसीहा। एक्चुअली मेंट राजनीतिर जुग कथा जदि कहबा तो 1977 होता जितेबाला भारतर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थिले से समय मेंट राजनीतिर जुग आरंभ होता। एठारे एटा हम तापर देख 2 नंबर देछि निम्नोक्त प्रश्न गुड़िक मध्य जेकोसी 3टी प्रश्नर उत्तर दियो। 3टी जेकोसी आमको 3टी प्रश्नर उत्तर देवार अच्छी। प्रथम क्वेश्चन अच्छी कि गणतंत्र कौन। गणतंत्र जदि आम देखा जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को आम गणतंत्र बोली कही था फास्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होची कि गणतंत्र शब्दटी ग्रीक शब्द डेमोस आउ क्राटिया रु आसीची डेमोस आउ क्राटस रु आसीची जार अर्थ होची जनतांकर शासन। पॉइंट नंबर 3 अब्राहम लिंकन को मत गणतंत्र होची लोकमानक द्वारा एवं लोकमानक पई एक उद्दिष्ट शासन व्यवस्था। पॉइंट नंबर 4 सिलिंग मत गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहित थाए। उदाहरण जदि देखा भारत इटाली फ्रांस इंग्लैंड आदि देश में कौन देखा जाउची कि गणतंत्र देखा जाउची। एटा थिला प्रथम प्रश्न 2 मार्क रे एटा थिला प्रथम प्रश्न। तापर देख बी नंबर कौन देछि प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कहुए। आंसर होची पॉइंट नंबर 1 जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जनसाधारण सीधासलख भाव में से ही देशर शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती ताको आम कहे प्रत्यक्ष गणतंत्र। तेणु प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन विशुद्ध व शुद्ध गणतंत्र बोली कहुच्छी। पॉइंट नंबर 3 प्रत्यक्ष गणतंत्र बर्तमान स्विट्जरलैंड देखा मिलूँ गणभोट प्रत्याहार गण उद्योग आउ जनमत एगुड़ाक प्रत्यक्ष गणतंत्र मौलिक उपादान। एठारे सरकार जनसाधारण निकट में उत्तरदायी रुहति एवं एठारे एकछत्रवाद शासन परिकल्पना कर जाय पारे नहीं। एटा थिला बी नंबर। देख सी नंबर कौन देछि सी नंबर देछि मेंट राजनीति क्या कहुए। मेंट राजनीति जदि आम कहबा तो 1967 मसीहार मेंट राजनीतिर जुग आरंभ होता। मेंट राजनीति कथा जदि कहबा बहुदल भारत में जेहेतु बहुदल व्यवस्था देखा जाउची तेणु बहुदल व्यवस्था ही होची मेंट राजनीति पाई दायी। तापर देछि कि बहुदल व्यवस्था रे कौनसी दल जेतेबेले संख्यागरिष्ठता हासिल करि पारे नाही सही समय से कौन करता निजर स्वाधीन दल मानक सहित मिसिकी सरकार गठन करने चेष्टा करे से जो प्रक्रिया को आम कहूँ मेंट राजनीति। बर्तमान भारत में 2टी मेंट देखा जाउची जोटा जातीय गणतांत्रिक मेंट एटा बीजेपी सहित जदि कौन राजनैतिक दल जदि मेंट करती ताकू आम जातीय गणतांत्रिक मेंट बोली कहू। सेमती संयुक्त प्रगतिशील मेंट अर्थात INC नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस को सहित जदि कौन राजनैतिक दल मिसी जितेबाला सरकार गठन करती ताकू आम कौन बोली कहूचे कि संयुक्त प्रगतिशील मेंट। डी नंबर थिला कि द्विदलीय व्यवस्था क्या कहुए। जो राष्ट्र में 2टी मात्र राजनैतिक दल सांविधानिक उपाय शासन क्षमता हासिल करें आम द्विदलीय व्यवस्था बोली कहू। अर्थात कौन राष्ट्र जदि जितेबाला कि 2टा मात्र राजनैतिक दल सांविधानिक उपाय शासन क्षमता हासिल करब
ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱିଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଜାଠ ଆଉ ଶ୍ରମିକ, ସେମିତି ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକାନକୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍। ଇ ନମ୍ବର ଥିଲା କି ରିକଲ୍ କାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାରକ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା 2 ମାର୍କ। 2 ମାର୍କ ଯେକୌଣସି 3ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଟୋଟାଲି ଥିଲା ଏହାର 6 ମାର୍କ। ଏବେ ଦେଖିବା କି 3 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। 3 ମାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା। 3 ମାର୍କରେ ସେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଆମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ 3 × 3 ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲି 9 ମାର୍କ। ତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଣଭୋଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। ଗଣଭୋଟ କଥା ଯଦି କହିବା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଗଣଭୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଯଦି ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆଇନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖିବା ବି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ବି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 6% ଭୋଟ 4ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ପାଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସେ ପୂରଣ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି କହିବା। ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ସିପିଆଇ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ଥିଲା ବି ନମ୍ବର। ସେମିତି ସି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କ'ଣ ବା ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେସି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସମାଜ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶାସନବାଦ ବା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମାଜ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହା ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଜବାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନରୱେ, ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ଥିଲା ସି ନମ୍ବର। ଡି ଥିଲା କି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇଥିଲା କି ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟୁନ 6% ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅକାଳୀ ଦଳ, ଶିବସେନା, ଡିଏମ୍କେ, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ, ବିଜେଡି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କି ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ପକାଇଛି। ତ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ। ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଦେଖାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଯଦି ଦେଖିବା କି ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ସେହି ଦଳର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ଯଦି ସେ ହାସଲ କରି ନପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ମୁତାବକ କ୍ଷମତା ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନପାରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସେ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇକି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଭାରତର ଦଳବଦଳ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର। କାହାର କେତେ ମାର୍କ ଆସିଛି ନିଜେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।